Sa atong episode karon sa Weekend Review, ming bisita sa lungsod sa Hagna sila ni Provincial Youth Development Head John Marginot kauban ang mga coaches sa probinsya ug ang pamilya na Celevel Ranoco Butler nga kanhi Miss Bohol nga lumadhag na anon ug karon usa na ka successful entrepreneur nga nakabase sa gawa sa nasud. Sila gidalitan sa tradisyon nga pagtagbo sa mga bisita pinaagi sa pagsugat sa banda nga United Hagna Band. Gisinati ang patunog nga usab kat karaang tradisyon sa lungsod sa Hagna. Human sa patunog gipahigayon ang gamay nga parada sa mga bisita gikan sa simbahan ni San Miguel Arcangel paingon sa munisipyo sa Hagna. Diin sila mainitong gitagbo ni Mayor Joseph Praniola ug gipasinati ang sabwag nga usab ka karaan nga tradisyon sa Hagna nga napamana pa gikan sa panahon sa Katsela. Human sa maong sabong gidala sila sa Captain Goyo Hall aron ipresentar o ipakita ang hamubo nga video presentation kabahin sa kaagi sa Hagna ug ang mga damgo niini. Gisunod ang gamay nga pagpadayag ug pakigpulong alang sa kalambuan sa Hagna uban usab sa mga kadagkuan sa mga tulungaang pampubliko sa lungsod aron sa paghisgot sa umaabot pa nga mga kadagkong kalihukan sa Hagna lakip na ang paugnat sa kusog. Ang mga bisita ming padayag usab sa ilahang gibati samtang natagamtam ang mainiton nga pag-abi-abi atol sa ilahang pagngari sa lungsod. Let's give Mayor Anuel a big round of applause. Mayor, thank you so much for the very warm hospitality. I think he really came true to what he said to me during the Boholana. I was here during the Boholana because I'm one of the committee members of the Sandugo Committee. And then I told him, Mayor, your municipality has a very huge potential in terms of making it as one of our sports capital in the province of Bohol. And he just replied, we are very confident of that, we'll just invite you one day. Okay ba, karoon na dyan adlawan dito. Ganun na po bidan ka mo, mas siguro naging pasabot ni Mayor nga warm welcome. So sa pagpadong na musimban, kanina nakita, hala sir na, naging-trompeta. Nagiging kami advice ko dinadaan nga, pagsunod ng formal-formal ha. Ang ating yung target by next year is that i-promote na to, including sa mong budget na mong karong tuiga Mayor for next year. Gitaan din na mong budget na mong kay, we need to invest more on these municipalities para mga mayors pag inter, mag-tandem ba, tinabangay? Para ang hosting, LGU, ang province of Bohol na mutabang o promote o pagdaog mga tao. In the long run, Mayor, it's really good for your municipality because when tourists come in, when these athletes come in, they buy food. They stay. They have to take transportation costs. So, kung ako i-computing, so kanitanan, the whole ecosystem stays here. So, kung ako nang buhaton diri sa Hagna, I'm pretty sure, Mayor, you will have another title. Dili na mo mahiyog na religious capital of Bohol. Hopefully, you'll also become the sports capital of the province of Bohol. And the party Governor Ari, sir, ibaw mo ko, sir, you have a very good working relationship with him. Ako nga, siya mo'y nagdapon ako, you always have our support. So, likuran na natanong niya, Mayor, and rest assured, we'll move forward with the vision of Hagna in mind. Salamat kayo for having us. 30 years na ko kapin nga nagstay overseas, my heart still belongs in Hagna. Yeah! So, for me, I'm very, very proud of Hagna. Kay daghang, dili lang kay nabago, but na-improve. So, ano ang bago kung maurag hapon or it's still the same. But bago, and at the same time, it really uplifts the life quality of the Hagnaanon, the silingang mga lungsod o mga tagbilaran mo hindi atong merkado maka-proud na ang
atong Sa laing bahin, ang pagsaulog sa Nutrition Month ning abot na sa ihang katapusan. Gipahagayon dito sa Hagna Business Center at Trium ang Nutrition Month Culmination Program. Uban sa mga tinugyanan sa Rural Health Unit ug ang head niini nga kasamtangang nutrition officer sa lungsod nga si Dr. Benigno Absidik. Uban sa mga BHW sa mga kabarangayan, lakip na ang mga mingsalmot sa maong usang buwan nga kalihukan. Sa maong gipahigan nga programa, gipanghatag usab ang mga certificate sa mga mingsalmot sa kalihukan, pagpanghatag sa mga school supplies ngadto sa mga estudyante ug mga magtutuon ngaming apil lakip na ang mga eskwelahan. Congratulations sa mga mananaog ug sa tanang mga misalmot ug sa tanang mga lumilihok nga nahimong nagbalampuson ang atong pagsaulog sa Nutrition Month dinhi sa lungsod sa Hagna. Sa laing bahin, ang buhatan sa Municipal Agriculture Office sa ilahang rice program, ila nang gitistingan usab ang state-of-the-art nga rice mill nga gihatag gikan sa Department of Agriculture nga mokabat og 10 million pesos. Ang mga humay nga gigaling mokabat sa 3,731 kilos ug ming produce kini as milled rice ug ginaling nga bugas ngadto sa 2,298 kilos. Ang maong pagtesting sa paggamit sa rice mill padayon nga gipahigayon sa maong pasilidad. Kini dala ang pagtuon usab sa mga rice farmer nga mao mogamit sa maong pasilidad. Sa laing bahin, ang mga tinugyanan sa Municipal Planning and Development Office uban sa ilang head nga si Miss Teresa Gina Ranan ming-adto dito sa Sugbo sa tumong sa CLUP o Comprehensive Land Use Plan Technical Assistance dito sa buhatan sa Department of Human Settlement and Urban Development. Ang FLUP kon Forest Land Use Plan na lain usab nga plano nga paghimuon sa lungsod sa Hagna pasado na ug aprobado na sa DENR. Mo hinungdan nga ila usab kining giadto aron sa pagpadayag sa ilang pasalamat sa ngalan sa LGU Hagna ubos sa liderato ni Mayor Joseph Ranyola. Sa laing bahin, gitingong usab ni Mayor Ranyola ang mga department heads ug mga voucher makers sa LGU Hagna aron sa pagpangandam sa pagbalhin sa bag-ong building sa munisipyo. Ang tanan giandam na para sa pagbalhin sa bag-ong mamahimong opisina sa mga kawani sa LGU Hagna. Ang tanan ng mga ekipo sama sa computer, lamisa, mga lingkuranan, puros kini bag-o ug sila gipahibalo usab nga sa ilang pagbalhin karong simanaha kini isip familiarization lamang og paglista sa mga uban pang kakuwangon nga gikinahanglan sa ilang pagpuyo unya didto sa bag-ong municipal building. Sa laing bahin usab, ang tibuok pamilya sa LGU Hagna pinanguluhan ni Mayor Joseph Ranyola ug Vice Mayor Chupisto Pagar Jr. minghalad ug panahon para sa Santos nga misa alang sa kapahulayan nga dayon sa kalag ni Victoriano Olaerdiba Jr. Kining usa ka empleyado sa atong munisipyo diin iyang gihalad ang iyang kinabuhi sa pagpangalagad ug pagserbisyo ngadto sa katawhan. Daghang salamat Junior Diba sa imong kinasing-kasing nga pagtrabaho. Sa katapusan, niadtong adlawng Sabado, ipahigayon ang hilom og simpleng pag-blessing sa bag-ong munisipyo sa Hagna, uban ni Mayor Joseph Ranyola ug mga kawani sa Executive Department. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.